Albay, Bohol Cable TV, Valencia. All our Banta radio stations in different towns, bless all our towers, frequencies, modern equipments, ongoing expansions. Bless our satellite ministry, CCTN. I declare for more expansions for the sake of your gospel. Father, I pray, increase our givers. Bless also, Father, all our staff, management with Boss John Daniel and the board of directors with Boss Ligaya and their businesses with the GD Kiligan Foundation Incorporated. Bless all our dreams, plans, activities, projects, businesses. Bless my loved ones, Alma and Tam, and the closest people in my life who work with me silently. Panalanginis lang Amahan. Father, panalangini ang tanan nga nagtanaw sa telebisyon, sa radyo, sa internet, o sa nagkadiyang mga pamantalaan. As I claim and declare for more miracles, healing, abundance, prosperity, favors to come down to each one of us. As you dissolve, Father, in Jesus' mighty name, tanan namong curse, bandages, sicknesses, troubles, hidden sa response, worries, our sins, dissolve, Father. And please heal each one of us one by one. Labi na sakit sa ulo, uto, matanong baliw, kasing-kasing sa baga sa kidney, reproductive organ tissues, muscle cells, sa bukog, sa panis, sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, head to foot, Father, and nervous diseases. I claim healing. Vini Sanctus Spiritus, you are welcome, Holy Spirit. Work with us, touch us, empower us, heal us, enlighten us. Touch your people, Holy Spirit. Santa Maria San Jose, pray for us. Chopilo Camumut, San Pedro Calongsos, Lorenzo Ruiz, Paul Anthony, pray for us. Mother Teresa, Saint Teresa, pray for our ministry, for the less fortunate, for the children. Padre Pio San Blas, Hail of the Truth, pray for our healing. Pedro Apostol Mapusos, pray for our courage and bravery. Thomas de Aquinas Agustin, sa Marscriba, pray for our wisdom. Sa Mercangelis, protect us. For our loved ones in heaven, be with us in Jesus' mighty name. Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw, sumala ni San Mateo, Kapitulo 12:1 ngadtong 8. Usa niya na kaadlawng ipapahulay, naglakaw si Jesus ug iyang mga tinun-an latas sa kaumahan sa trigo. Higutom ang iyang mga tinun-an, busa nangutlo sila mga uhay sa trigo aron ilang kanon. Sa pagkakita niini sa mga Parisiyo, mingon sila kang Hesus, tan-awara, dili ba supak man sa tong balaod ang gihimo sa inyo mga tinun-an ni ining adlaw ipapahulay? Si Jesus mitubag, wala ba day kamo makabasa sa gibuhat ni David? Sa diyang gigutom siya ug ang iya makauban, misulod siya sa balay sa Dios ug siya ug ang iya mga kauban nikaon sa pan, nagihalad ngadto sa Dios. Bisag supak sa balaod nga mangaon sila niadtong pan, kaya mga pari raman ang gitugutan sa pagkaon diini. Wala ba day kamo makabasa sa balaod ni Moises nga sa matag-adlaw ipapahulay ang mga pari sulod sa templo na kalapas man sa balaod sa adlang ipapahulay apan wala sila ilha na nakasala. Sultian ko kamo nga dinhi anay labaw pa kay sa templo. Kung nakasabot pa lang kamo sa kalugan ining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, kaluoy ang akong gusto, dili mga halad, dili unta ninyo pakasad-on ang mga tao nga walay sala. Kaya ang anak sa tao mao ang magbuot sa anging buhaton sa adlawng igpapahulay. Today we are remembering St. Lawrence of Brindisi. He was educated by the conventual Franciscans there and by his uncle at St. Mark's in Venice.
When 16, he joined the Capuchins at Verona, taking the name Lawrence. He pursued his higher studies in theology, philosophy, and the Bible, Greek, Hebrew, and several other languages at the University of Padua. He was ordained and began to preach with great effect in northern Italy. The trip in the sweltering heat of summer exhausted him, and he died a few days after his meeting with the king. Lawrence wrote a commentary on Genesis and several treatises against Luther. He was canonized in 18th century and proclaimed a doctor of the church. You know what? This saint that we are talking about died because of his labors, efforts, endeavors in proclaiming the gospel of Jesus Christ. My point is like this. Nilit kayo mamatay ta sa unsaya itong bukasyon, sa unsaya itong tahas ni ining kalibutana. You know what? I am praying to God. Kag mahimo mamatay ko sa unsay akong gihimo. I have this schooling to coach you, to mentor you, to teach you, to proclaim the gospel of Jesus Christ using modern technology in public arena. Muna akong giampos Ginoo nga unta mamatay ko nga magwali, magtutudlo sa maayong pagtulunas Ginoo. Whatever nga naa ka, posisyon, disposition, talent, everything that you have, abilities, hangyo ang Ginoo nga mamatay unta ka in using it, in doing it. Ngano? Kay di ka niya paninglan. Kaya ako nagtuo, Psalm 139 verse 13, ang matag nilalang gi kulma using the hands of God in our individual human mother. Matungod din I don't believe on accident, unwanted pregnancy. Tanang tao, gitugutas ginamay mugso ka na purpose. Bisan ikaw kung gusto ka, kining matao. Pero unsa man gusto mas Ginoo. Nasa'y plano ni anang imong anak kanas imong taguangkan. Nasa'y plano anang anak nimong gamay paron nga nagtubo. Bisan kung gusto nimo, kuwang kagugma, kuwang kagpagpangga, hopefully, as you hear what I am telling you right now, God has a plan sa imong anak. Dili aksidente nga tao ang imong anak. Nasa plano nga wa ka kakita. Only God sees ahead of everything. He knows our future, the future of your children. I don't believe in accident. Kana pang itabo, gitugutan, kanay purpose. Meaning, gipakatao matag nila lang, kana ipagama ang Diyos. Whatever nga imong gibuhat, pakamat kina. Mao nang I salute to all soldiers, PNP, and martyrs, heroes of the land. Nagipakamatyan ang unsay ilang gituan. Ipakamatyan ang ilang gibuhat. Kana ang nindot nahimuon sa matag usa. Kanang consistent ka, persistent ka in doing a certain thing. Nya, mamatay ka in doing it. Dili kay balingbing ta, maayon ta sugod, pero at the middle, we quit, we give up, we surrender. You know what God expects nga mulawtay ka until your last breath. Nga mao kinay imong imuon. Murang St. Lawrence ba? Human sa ordina, bright sa kayo, nag-eskwela, philosophy, theology, Greek, Hebrew sa Biblia. Then when he taught the good news to his mission land, he died because of the extreme heat of the sun. And iyang immune system wa pa sugakod, na fatigue ni, na stress ni, namatay. Di canonize nga santo. Simple as that. Kaya ang puwing simbahan, namatay ning maong tao tungod sa iyang pagpangalagan sa Diyos ug sa iyang katawan.
Unsa may mong gibuhat ron? Pagkamatyo na. Not necessarily nga ituboy kas altar, not necessarily nga ideklaragi kang santo. What is important is naakayluna dito sa langit, John 14, mingon si Kristo, sa balay sa akong amahan dakaglawak. In the place of my Father, there are many mansions. Dili payag ang gisabi Kristo, mansions. Mao ni atong tingwaon, not necessarily nga i-canonize ka. Ha? Tinglig mo na mong gipangandoy, and you will be prostrated after this life. Why? You are not canonized. No. Privilege nang gihatag sa mga balaan, mga santos na sila gi-canonize sa pagdagan sa mga henerasyon. Kung i-canonize ka, mas maayo. O dili, ang importanteng naka sa bakas Ginoo. Pero kung gusto gikang i-canonize, pakita ang Diyos, ang katawhan, nga faithful ka sa unsay tahas nga gihatag sa Diyos sa imuha. Gipabuhat sa Ginoo sa imuha. Pagkamatyo na. Do it heartily with all your sincerity, loyalty, faithfulness. Mao gini ang atong daganan ning kalibutan na kung consistent bata sa unsay atong gibuhat. Daganato maayo lang kung pila kay gayon, pila ka bisis, pila ka takna instance nga puutan ta, maayo ta, magatagon ta, charitable ta, helpful ta. Pero nay limit, dili consistent, dili persistent, kay mo quit man, mo surrender man dayon in the long run. Amindot yung sa imong gibuhat na maayo, mamatay ka in doing it. St. Lawrence, tabangi mi to become like you, namatay ka nga nagwali. Ang unsa ang tayo mong bukasyon, tawag tahas, responsibility, namatay mi in doing it for God's honor and for the welfare of majority. Pray for our healing, enlightenment, conversion, prosperity, favors, abundance of prizes. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Powerline. I enjoy life when things are happening. I don't care if it is good things or bad things. That means you are alive. According to our author, nagbalipayon sa siyang kinabuhi nga nahitabo ang kasiklaseng butang, maayo og dili, kay kana nagpailang buhi pa ang tao. Pero kabalo mo, we are chosen as human as we are. We ask God nga tanang maayo ra ang may tabos tong kinabuhi. Is of course God can do it. Everything is possible with God. Luke 1:37. Wa may imposible sa Ginoo. Ano posible? Pero nganong di magid pulos maayo ang atong dangatan. Ano na mga problema, pagsuway, katalagman, crisis, sufferings, pains, disappointments, may mga betrayals nga tabo sa atong kinabuhi. Why? Unsa hinungdan? Anong ato ning magian? Bisan tuod nagampo ta nga tagaan ta o nindot nga kinabuhi. Kabalo mo, I believe on this principle of life. Di mo ma-appreciate ang init kung wa kagikan sa bugnaw. Di mo ma-appreciate ang kabugnaw kung wa kagikan sa init. In other words, di mo ma-appreciate ang life kung di ka kaaging pains, sakit, kasakit o pagsulay. Di sa ka ka-appreciate og unsay pains kung tulos tang kalipay. Muna ang kinabuhi is a mixtures of joy and sorrow. Muna this is the reality of life. That's the reason why I believe that life is difficult, although life is simple, but we insist in making it complicated. But God offers us, Matthew 11:30, come to me, I will give you an easy life. Right? Pero it does not mean kung ang Ginoo nag-offer nato og easy life, heavy travel or light travel, rather wala ning mga kasakit pagsulay, part of the game of life. Ingani ang kinabuhi mo nang naagi maayo na idili, pero yung author sagdira og nahitabo na ang maayo og dili kay nagpasabot ng buhi pa ka. Buhi pa ka. Mao dinhi ang atong itanong sa kasing-kasing. Bahalag nag-antos ta, bahalag nagisud ta. Kahit nahihirapan na tayo mga kapatid, be positive on that. Because it is
a manifestation that you are still alive, that you are still breathing, that you are still kicking on this earth. Manang whatever na hitabo nimo, maayong dili, be grateful to God, kaya nagpailang buhi pa ka. Kaya kung mahulong nagali ang pangitabos imong kinabuhi, meaning you are not alive anymore. You are no longer here on this earth. You are already in the second life, either hell or heaven or purgatory, in our belief sa atong pagtuo sa Katoliko. Manang may encouragement to all of you, be grateful sa ating Ginoo sa maayo og dili kay nahitabo na part of life, then nahitabo na kay buhi pa ka. Ang pasalamati nga buhi pa ka. Nya ayaw gyud og tuo aning lahi nga tanan gyud maayo ra may tabos imong kinabuhi. Ma-frustrate ka. Bisan ako magali nagwali ko naghalad ko sa kong kinabuhi sa Ginoo. I offer my life totally to God in one way or in another. Sus Ginoo. Kadagga mali ko may question sa Ginoo, Lord. Dahang kong problema, pagsuway, kasakit, namatyan kong anak, nagantos ko sa pagpangalagad. Na mga tao nga wakawis kong gibuhat. I question God with regards to all these things happening in my life. Kabalo mo, ang Ginoo mitubag, deep inside in my heart, inside still, wa man sa kumusaad nimo. Ha? Wa sa kumusaad nimo. Na kung alagaran ko nimo, smooth sailing ang imong life. When I heard that inspiration from God, when I heard that whisper from God in my heart, mura ko nauhawan sa akong gibati. Kibali natulog ko ba, nakamata ko. Nakalinggat ko. Nang Ginoo day wa man day gisaad nga smooth sailing ang atong panaw ning kalibutan. Dili gina tinuod nga tanan pulos ra maayo. Makasinati tag mga pagsuway. Ang gusto sa Ginoo, grateful ka, mapasalamaton ka. Ang atong author ng ingon, be grateful, pagpasalamat, pag-enjoy kinabuhi, kay kini magong pagka-happy is a decision. Bisag unsang circumstance, maayong dili, as long as ni-decide kang to be happy, mao na i-expect Ginoo from us. Right? Manang, one day, God inspired my heart, sa insilo mo kung sa di mag-smooth sailing sa imong pagpangalagan. Then, I told God, bitaw Lord. Tinuod yun. Wa kay gisaan. Ang point na ko ba, ako manggali, nangalagad sa Ginoo, namuli mga pagsulay. Kamu pa? Ha? Pariya buta. We are designed human beings on this planet Earth. Kicking, breathing, journeying. Ang ako ba lang, I'm here. Kaya gusto ko magtinabangay ta, tabangan ta mo, gayran ta mo. Nya, kining Ginoo, nituwa ng prinsipyo sa Paltion 20:30 nga ang experience is the best teacher. Dagan kay kog mga experiences sa kinabuhi nga akong na-relate ninyo. Manang, please don't get me wrong, there are times nga very self-centered ang akong deliberation, ang akong point, ang akong pag-deliberate sa pagtulon as Ginoo, because there are many experiences nga gusto na akong ipaambit ninyo. And one of that experiences nga ako alagad niya, daghang likod pagsulay, kasakit, mga di mayong pangitabo, unang di mo makurat ana. Kaya una-una magunato, pag-alagad tas Ginoo, maninungdan ang uban na discourage, ni undang og pangalagad. Kaya ba magun sa inungdan? Kaya nag-expect sila nga pag simba ka pirmi, mangginoo ka pirmi, mag-ampo ka pirmi, maminaw kang idsel pirmi, buhatag kas ministreng idsel bisan pagdilibo. Una-una nila. Wa na sila problema, kasakit, pagsulay, way tragedya. They are mistaken in believing on that. Wa sad ko musulti nyo ana. Na kung masuporta mo sa ministeryo, smooth sailing in yung life. That is a lie. That is a fallacy. False statements. Kay bisan ako nga inyong alagad, daghan manggali, wala makasabot ko ninyo. And I believe the reason why you can relate to me, you can understand me, because na-experience ninyo ang akong na-experience. O naka-experience ko sa inyong na-experience. Right? Mao ni ang akong point sa akong power line for today. Maayog dili, may tabo na. Be happy. Enjoy your life.
be grateful to God. Kaya nagpailang buhi pa ka. President Givers, thank you. Gura Tapangan, salamat at tiglo. Retired